Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Shri Prabhupada ki Jai. Jaya Mr. Bhadpanaman, Sri Bhagavatam, Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Verse 9. आज हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 29 श्लोक संख्या 9 बाट viṣayān abhisandhāya viṣayān abhisandhāya yaśa aiśvaryam va aiśvaryam va arcādāv arcayed yo mam arcayed yo mam pṛthak-bhāvaḥ rājasaḥ. pṛthak-bhāvaḥ rājasaḥ. Chant. viṣayān abhisandhāya yaśa aiśvaryam va arcādāv arcayed yo mam pṛthak-bhāvaḥ rājasaḥ. viṣayān abhisandhāya yaśa aiśvaryam va arcādāv arcayed yo mam pṛthak-bhāvaḥ rājasaḥ. viṣayān, sense objects. विषय भोग को abhisandhāya, aiming at. लक्षित गर्दै yaśa, fame. ख्याति aiśvaryam, opulence. ऐश्वर्य eva, indeed. निसन्देह va, or. अथवा arcā-ādau, in worship of the deity, and so on. विग्रह पूजन आदिमा arcayed, may worship. पूजा गर्न सक्दछ. yaha, he who. जसले mam, me. मलाई pṛthak-bhāvaḥ, a separatist. पृथक्तावादी saha, he. ऊ
rājasaḥ. In the mode of passion. Rajaguni. Translation. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame, and opulence is devotion in the mode of passion. मन्दिरमा एक पृथक्तावादीद्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्यको उद्देश्यद्वारा गरिने विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति हो। Purport. The word separatist must be understood carefully. तात्पर्य पृथक्तावादी शब्दलाई अत्यन्त राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। The Sanskrit words in this connection are abhinadrik and pṛthak-bhāvaḥ. यस सन्दर्भमा भिन्न दृक् तथा पृथक भाव जस्ता संस्कृत शब्दावलीहरू आएका छन्। A separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. पृथक्तावादी ऊ हो जसले आफ्नो इच्छालाई भगवानको इच्छाबाट अलग देख्दछ। Mixed devotees, or devotees in the modes of passion and ignorance, think that the interest of the Supreme Lord is supplying the orders of the devotee. मिश्रित अथवा रजो तथा तमोगुणी भक्तले भक्तहरूको आदेश पालना गर्नु नै भगवानको एकमात्र स्वार्थ हो भन्ने ठान्दछ। The interest of such devotees is to draw from the Lord as much as possible for their sense gratification. यस्ता भक्तहरूको इच्छा भगवानसँग इन्द्रिय तृप्तिका लागि धेरैभन्दा धेरै धुत्ने हुन्छ। This is the separatist mentality. यही पृथक भाव हो। Actually, pure devotion is explained in the previous chapter. वास्तवमा अघिल्लो अध्यायमा भक्त तथा भगवानको मन एउटै हुनुपर्छ भनेर शुद्ध भक्तिको वर्णन गरिएको छ। The mind of the Supreme Lord and the mind of the devotee should be dovetailed. भक्तले भगवानको इच्छा पूर्ति बाहेक अन्य कुनै कुराको चाहना गर्नु हुँदैन। A devotee should not wish anything but to execute the desire of the Supreme. भक्तले भगवानको इच्छा पूर्ति बाहेक अन्य कुनै पनि कुराको चाहना राख्नु हुँदैन। That is oneness. यो नै एकात्मता हो। When the devotee has an interest or will different from the interests of the Supreme Lord, his mentality is that of a separatist. जब यस्तो तथाकथित भक्तले भगवानको जब इच्छा परमेश्वरको इच्छाको विपरीत हुन्छ उसको भाव पृथक्तावादी जस्तै हुन्छ। When the so-called devotee desires material enjoyment without reference to interest of the Supreme Lord, or he wants to become famous or opulent by utilizing the mercy or grace of the Supreme Lord, he is in the mode of passion. जब यस्तो तथाकथित भक्तले भगवानको इच्छाको उपेक्षा गर्दै भौतिक भोग चाहन्छ अथवा परमेश्वरको कृपाको उपयोग गरी प्रख्यात एवं ऐश्वर्यशाली बन्न चाहन्छ ऊ रजोगुणी हुन्छ। Māyāvādīs, however, interpret this word separatist in a different way. तर मायावादीहरूले भने भिन्नै किसिमले यो पृथकवाद शब्दको व्याख्या गर्दछन्। They say, while worshiping the Lord, one should think himself one with the Supreme Lord. तिनीहरूले परमेश्वरको पूजा गर्न लाग्दा मानिसले आफूलाई उहाँसँग एक भएको ठान्नुपर्ने बताउँछन्। This is another adulterated form of devotion within the modes of material nature. यो प्रकृतिका गुणहरू अन्तर्गतको भक्तिको अर्को एउटा भ्रष्ट रूप हो। The conception that the living entity is one with the Supreme is in the mode of ignorance. परमेश्वर एकै हुन् भन्ने यो अवधारणा तमोगुणी हो। Oneness is actually based on oneness of interest. वस्तुतः एकात्मता त इच्छाको एकाकारमा निर्भर हुन्छ। A pure devotee has no interest but to act on behalf of the Supreme Lord. परमेश्वरको लागि कार्य गर्नु नै शुद्ध भक्तको एकमात्र स्वार्थ हुन्छ। When one has even a tinge of personal interest, his devotion is mixed with the three modes of material nature. जब मानिससँग अलिकति पनि स्वार्थ छ भने उसको भक्ति प्रकृतिका तीन गुणहरूद्वारा मिश्रित हुन्छ। Mukam karoti vachalam bhangam langate girim yakipantamam bande Sri Gurum Janatarinam Om Agyanati Mirandasya Gananjana Shalakaya Chikshumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So we are hearing about the devotee in the mode of passion, and we're also hearing about the pure devotee. त यहाँ हामीहरू रजोगुणी भक्त तथा साथसाथै शुद्ध भक्तको बारेमा पनि सुनिरहेका छौँ। So devotee in the mode of passion, he is called a separatist. यस्तो रजोगुणमा अवस्थित भक्तलाई पृथक्तावादी भनिन्छ।
So he will get little mercy of the Lord, but not full mercy of the Lord. उसले भगवानको किञ्चित कृपा त पाउन सक्ला तर पूर्ण कृपा पाउन सक्दैन। Pure devotee will get all the mercy of the Lord. शुद्ध भक्तले भने भगवानको सम्पूर्ण कृपा पाउँछ। Example of pure devotee is Prahlad Maharaj. यस्तो शुद्ध भक्तको उदाहरण प्रहलाद महाराज हुनुहुन्छ। He did not ask anything from Lord Nrsimhadev. उहाँले भगवान नृसिंहदेवसँग केही चाहनु भएको थिएन। He only asked Nrsimhadev to please liberate his father. उहाँले केवल आफ्नो पिताको उद्धार गरिदिनुस् भनेर मात्र प्रार्थना गर्नुभयो। When Lord Nrsimhadev was very, very angry, the demigods could not stop his anger. जब नृसिंहदेव अत्यन्त क्रोधित हुनुहुन्थ्यो देवताहरूले पनि उहाँको क्रोधलाई रोक्न सकेका थिएनन्। Why could they not stop the Lord's anger? किन उनीहरूले भगवानको क्रोधलाई रोक्न सकेनन् होला? It looks like they were devotees in the mode of passion. यस्तो लाग्छ उनीहरू पनि रजोगुणमा स्थित भक्तहरू हुनुपर्छ। They were devotees, but they were acting also with something for themselves. They want something for themselves too. उहाँहरू भक्त त हो तर आफ्नो स्वार्थको लागि पनि केही न केही इच्छा राखेर भक्ति गर्नुहुन्छ। Prahlad Maharaj, he was a pure devotee. He didn't want anything for himself. तर प्रहलाद महाराज भने शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आफ्नो लागि केही पनि चाहिएको थिएन। He was very humble. उहाँ अत्यन्त विनम्र हुनुहुन्थ्यो। He prayed to Lord Nrsimhadev that these demigods, they could not satisfy you. But I am a demon. I'm my father's demon. I'm born in demon family. How can I satisfy you? र प्रहलाद महाराज प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि यस्ता ठुला ठुला देवताहरूले हजुरलाई खुसी पार्न सक्नु भएन। म त राक्षस परिवारमा जन्मिएको छु। यस्तो राक्षस परिवारमा जन्मेर मैले कसरी हजुरलाई खुसी बनाउन सक्छु? And then he said, you know, one may have so much money, born in a nice family, beautiful, austerity, but this will not please the Lord. तसर्थ भन्नुहुन्छ कि कसैसँग धेरै पैसा हुन सक्छ, सुन्दर हुन सक्छ अथवा विद्या हुन सक्छ तर यी सबै गुणहरूद्वारा भगवानलाई खुसी बनाउन सकिदैन। So the Lord is not satisfied by any material things. तसर्थ भगवानलाई कुनै भौतिक वस्तुले सन्तुष्ट गर्न सकिदैन। But he is satisfied with our devotion. उहाँ केवल मात्र हाम्रो भक्तिद्वारा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। That's why Prahlad Maharaj, he could satisfy the Lord. र यसै कारणले गर्दाखेरि नै प्रहलाद महाराजले भगवानलाई खुसी बनाउन सक्नुभयो। Even Gajendra, he was an elephant. He had nothing material, but he could satisfy the Lord. गजेन्द्र त हात्ती हुनुहुन्थ्यो, भौतिक चिज त उहाँसँग केही पनि थिएन तर पनि उहाँले भगवानलाई खुसी बनाउनु भयो। Hanuman was a monkey, but he satisfied Lord Ram. हनुमान त बाँदर हुनुहुन्थ्यो तर भगवान रामलाई खुसी बनाउनु भयो। So maybe we don't have anything material, any material ability, but if we have devotion, we can satisfy the Lord. त त्यसै प्रकारले हामीसँग भौतिक चिज सायद नहुन पनि सक्ला तर यदि हाम्रो हृदयमा भक्ति छ भने हामी भगवानलाई खुसी बनाउन सक्छौँ। So Prahlad Maharaj, he prayed to Nrsimhadev that a Brahmin may have all the Brahminical qualification, but if he's not a devotee, he is lower than a devotee who is a dog eater who has pure devotion. र प्रहलाद महाराजले अगाडि प्रार्थना गर्नुहुन्छ कुनै ब्राह्मण छ जो चाहिँ ब्राह्मणत्वका गुणहरूले सुशोभित छ तर उसको हृदयमा भगवानप्रति भक्ति छैन भनेदेखि त्यस्तो ब्राह्मण भन्दा त बरु कुकुर खाने जातिमा जन्मिएको भए पनि एउटा भक्त श्रेष्ठ हुन्छ जसले भगवानको नाम जप गर्छ। So the devotee who is born in dog eater family, but he's following very nicely devotional service, he can purify his whole family. तसर्थ जो भक्त कुकुर खाने परिवारमा जन्मिए तापनि भक्तिमय सेवाको राम्रोसँग अनुशीलन गरेको छ भने उसले आफूलाई मात्र नभएर आफ्नो सारा परिवारलाई तार्न सक्छ। Whereas the so-called Brahmana, who's maybe doing devotional service in passion, he cannot even purify himself. र तथाकथित ब्राह्मण जसले चाहिँ रजोगुणी भक्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको छ उसले आफ्नो परिवारको त के कुरा आफ्नो पनि उद्धार गर्न सक्दैन। So His Holiness Indradyumna Swami, he explains how he helped his mother to go back to Godhead.
र परम पूज्य श्रीमद् इन्द्रदुम्न स्वामी महाराजले वर्णन गर्नुहुन्छ कसरी उहाँले आफ्नो मातालाई भगवत धाम पठाउन सहयोग गर्नुभयो। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says, when a pure devotee appears in a family, 100 generations before, 100 generations after are liberated. श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले भन्नुभएको छ कुनै परिवारमा यदि शुद्ध भक्तको प्राकट्य भयो भनेदेखि उसका माथिका 100 पिढी र आउनेवाला 100 पिढीहरूको पनि उद्धार हुन्छ। When a preacher, Madhyam devotee, appears in a family, then 14 generations before, 14 generations after are liberated. र जब कुनै प्रचारक अथवा मध्यम अधिकारी कुनै परिवारमा जन्म लिन्छ भने उसको अगाडिका 14 पुस्ताहरू र आउनेवाला 14 पुस्ताहरूको उद्धार हुन्छ। When a neophyte devotee, Kanishta, is born in a family, 3 generations before, 3 generations after are liberated. र कुनै परिवारमा यदि कनिष्ठ भक्तको अवतरण हुन्छ भनेदेखि उसको 3 पिढी माथिका र 3 पिढी तलका उद्धार हुन्छ। So Maharaj was trying to preach to his mother, but she did not believe in God. त महाराजले आफ्नो मातालाई प्रचार गर्ने धेरै प्रयास गरिराख्नु भएको थियो तर उहाँको माताले स्वीकार गरिराख्नु भएको थिएन। He sent her some Prabhupada's books and she kept them in the garage. उहाँले आफ्नो माताको लागि प्रभुपादका केही पुस्तकहरू पठाउनु भएको थियो, ती पुस्तकहरू चाहिँ ग्यारेजमा राखिएको थियो। And then one night she phoned Maharaj and he said, she said, I want to go to Vrindavan. र अचानक एक दिन माताले महाराजलाई फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो म वृन्दावन जान चाहन्छु। Maharaj said, how she wants to go? She doesn't believe in God. Now she wants to go to Vrindavan. र उहाँलाई अचम्म लाग्यो, उहाँ त भगवानलाई विश्वास गर्नुहुन्न, एक्कासी आज वृन्दावन जाने इच्छा कहाँबाट आयो? So Maharaj said, okay, I'll call you tomorrow. Now it's late. We'll talk tomorrow. र महाराजले भन्नुभयो ल ठिक छ, म अहिले त रात परिसक्यो, भोलि बिहान म हजुरलाई फोन गर्छु नि है। So next morning Maharaj called and Maharaj's brother answered the phone. र भोलिपल्ट बिहान महाराजले फोन गर्नुभयो र महाराजको भाइले फोन उठाउनु भयो। And so Maharaj said, I want to talk to mother. र महाराजले भन्नुभयो मलाई आमासँग बोल्नु छ। And the brother said, oh, last night she left her body. अनि उहाँको भाइले भन्नुभयो हो हिजो राति उहाँले त शरीर त्याग गर्नुभयो। Maharaj said, well, why? How she can leave so fast? र महाराजले भन्नुभयो अरे कसरी यस्तो छिटो उहाँले शरीर त्याग गर्नुभयो? And the brother said, I know, but she was battling cancer for the last 6 months. र उहाँले भन्नुभयो हो अचम्म छ तर विगत 6 महिनादेखि उहाँ क्यान्सरसँग युद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। So Maharaj said, did she say anything before she died? अनि महाराजले सोध्नुभयो उहाँले मर्नुभन्दा अगाडि केही भन्नुभएको थियो? Yes, she said, don't lament for me, I'm not this body, I'm eternal spirit soul. अनि उहाँले भन्नुभयो भन्नुभएको थियो मेरो लागि पश्चाताप गर्ने कुनै कारण छैन किनकि म त यो शरीर होइन म त दिव्य आत्मा हुँ। I'll never die, I'm going to Krishna. म त कहिले पनि मर्दिन, म त कृष्णकोमा जाँदैछु। So Maharaj said, how is possible? She said these things. र महाराजले भन्नुभयो कसरी यो सम्भव छ कि उहाँले यस्तो कुराहरू भन्नुभयो? And the brother said, yes, when she learned she had cancer, she changed and she was asking about you and she started to read Prabhupada's books. र उहाँको भाइले भन्नुभयो कि जब उहाँलाई क्यान्सर छ भन्ने थाहा भयो उहाँले तपाईको बारेमा सोध्नुहुन्थ्यो अनि तपाईले पठाएको जुन प्रभुपादका पुस्तकहरू पढ्नुहुन्थ्यो। She was listening to all your lectures. उहाँले तपाईको सबै प्रवचनहरू सुनिराख्नु भएको थियो। And Maharaj said, how is this possible? My mother said those things at the time of death. र महाराज अचम्म पर्नु भएको थियो कि मृत्युको समय मेरो माताले यी कुराहरू कसरी भन्नुभयो होला? So her brother said, I think those books, something is there that made her fearless. र उहाँको भाइले भन्नुभयो ती पुस्तकहरूमा सायद यस्तो कुनै चीज थियो जसले उहाँलाई निडर बनायो। So after that Maharaj took her dust, her ashes and put in the Jamuna river in Vrindavan. र पछि महाराजले उहाँको अस्थिहरू लिएर जमुनामा प्रवाहित गरिदिनु भयो। So if we follow the regulative principles, chant Hare Krishna, even if we are not pure devotees, we can liberate our family.
तसर्थ यदि हामीहरू शुद्ध भक्त भयौँ भनेदेखि यदि भक्ति गर्छौँ भने शुद्ध भक्त बन्न नसके पनि हाम्रो परिवारको उद्धार गर्न सक्छौँ। So we should keep on chanting Hare Krishna and following the four regulative principles. त्यही भएर हामीले निरन्तर हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नुपर्छ र यी 4 नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ। So Prahlad Maharaj, he was face to face with Nrsingadev. Did he ask Nrsingadev, "What service can I do for you?" र प्रहलाद महाराज त नरसिंहदेवको आम्ने सामने हुनुहुन्थ्यो, तर के उहाँले सोध्नुभयो नरसिंहदेवलाई, म तपाईँको लागि के सेवा गर्न सक्छु? No, Prahlad Maharaj said, "What service can I do for my Guru Maharaj?" प्रहलाद महाराजले सोध्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो म आफ्नो गुरुको लागि के सेवा गर्न सक्छु? So Prahlad Maharaj, Prabhupada in a lecture said, Prahlad is Shakyavesh avatar. र शिल प्रभुपादले एउटा प्रवचनमा भन्नुभएको छ कि प्रहलाद महाराज सत्यावेश अवतार हुनुहुन्छ। But he was not thinking I am big devotee. He was not devotee in the mode of passion. तर उहाँले कहिले पनि सोच्नुहुन्थेन कि म एकदम महान भक्त हुँ, उहाँ रजोगुणी भक्त हुनुहुन्थेन। He was thinking, oh, I am servant of the servant of the servant. उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो म त सेवकको पनि सेवक हुँ। I am servant of Narada Muni, my Guru Maharaj. म त आफ्नो गुरुदेव नारद मुनिको सेवक हुँ। So Bhaktivinoda Thakur prays, my dear Vaishnava Thakur, kindly accept me as your dog. तसर्थ भक्तिविनोद ठाकुरले प्रार्थना गर्नुभएको छ, हे वैष्णव ठाकुर, हजुरको कुकुरको रूपमा मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। We want to become dog of Srila Prabhupada, dog of the Vaishnava. हामीहरू शिल प्रभुपादको जस्ता वैष्णवहरूको कुकुर बन्न चाहन्छौँ। If we take shelter of Srila Prabhupada, he will take us back to Godhead. यदि हामीले शिल प्रभुपादको शरणागति स्वीकार गर्छौँ भनेदेखि उहाँले हामीलाई भगवत धाममा लिएर जानुहुन्छ। So when my friends, she came to die in Vrindavan to leave her body. मेरो एकजना मित्रले वृन्दावनमा आफ्नो शरीर त्याग गर्नका लागि आउनु भएको थियो। And it took her 20 years to leave her body. र उहाँलाई त्यो शरीर त्याग गर्नलाई 20 वर्ष लाग्यो। But before she died, she saw Prabhupada in a vision. She saw Srila Prabhupada. तर उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो दृष्टिमा शिल प्रभुपादलाई देख्नु भएको थियो। And she was walking with Srila Prabhupada on the path back to Godhead. र उहाँ शिल प्रभुपादको साथमा भगवत धाम जाने बाटोमा हिँडिराख्नु भएको थियो। And both sides of the path, people were criticizing her. र बाटोको दुवैतर्फ चाहिँ मान्छेहरूले उहाँको निन्दा गर्दै थिए। They were saying, no. How can she go? She did not chant her 16 rounds every day. मान्छेले भन्दै थिए, अरे हैन यो कसरी भगवत धाम जान सक्छ? उले त 16 माला पनि जप गर्दैन थिए। She was not doing any service. She was sick. उहाँले त केही सेवा पनि गर्नुभएको थिएन, उहाँ त बिरामी हुनुहुन्थ्यो। Anyway, and she's mlacha, she's born in USA, she's a woman. How she can go back to Godhead? यसै पनि उहाँ चाहिँ म्लेक्ष्य हुनुहुन्छ, युएसआमा जन्म लिनु भएको छ, कसरी भगवत धाम जान सक्नुहुन्छ? So Prabhupada turned to those people and Prabhupada said, it's okay, she's with me. श्रील प्रभुपादले ती व्यक्तिहरुतर्फ फर्किनु भयो र भन्नुभयो केही समस्या छैन, उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। So even we're not qualified, we should stay with Srila Prabhupada. तसर्थ यदि हामी योग्य छैनौं भने पनि श्रील प्रभुपादको साथमा बस्नुपर्छ। Better to be servant of the servant than to be directly servant of Krishna. भगवानको दासानुदास बन्नु ठीक छ, भगवानको सिधै दास बन्न गाह्रो छ। Why is it better to be servant of the servant? किन सेवकको पनि सेवक बन्नु चाहिँ राम्रो हो? Because devotee is more merciful than Krishna. किनकि भक्त भगवान भन्दा पनि धेरै दयालु हुन्छ। Krishna is more pleased when you serve his devotee. जब भक्तको सेवा गर्छौं कृष्ण अझै खुसी हुनुहुन्छ। And Krishna upholds the words of the devotee. र कृष्णले भक्तको शब्दहरूलाई सत्य राख्नुहुन्छ। Prahlad prays that by saving me from Hiranyakashipu and by also killing him, you have acted to prove true the words of your devotees. प्रहलाद महाराजले नृसिंहदेवलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि हजुरले मेरो रक्षा गर्नाले र हिरण्यकशिपुको वध गर्नाले
आफ्ना भक्तलाई दिनुभएको वचनलाई सत्य राख्नु भएको छ। Lord Brahma said, not in the day, not in the night, yes, okay, not in the land, not in the ocean, not a man, not an animal will kill. So he gave this benediction to Hiranyakashipu. र हिरण्यकशिपुले ब्रह्मदेवसँग प्रार्थना गर्नुभएको थियो कि न त मेरो मृत्यु चाहिँ भित्र बाहिर जलमा स्थलमा कुनै पनि समय नहोस् इत्यादि कुराहरू भनेका थिए। त्यो ब्रह्माजीले तथास्तु गर्नुभएको थियो। And he promised, Narada Muni promised Prahlad's mother that her child will be protected. र नारद मुनिले उहाँको प्रहलाद महाराजको मातालाई वचन दिनुभएको थियो कि तपाईको बच्चाको रक्षा हुनेछ। So the Lord Nrsimhadev kept the words of Brahma true and the words of Narada true. त्यसै कारणले गर्दाखेरि नृसिंहदेव भगवानले ब्रह्माजीको वरदानलाई पनि सत्य राख्नुभयो र नारद मुनिको वचनलाई पनि सत्य राख्नुभयो। And Srila Prabhupada also, if Prabhupada said anything, he must keep the words, Krishna must keep his words true. तसर्थ यदि श्रील प्रभुपादले केही भन्नुभएको छ भनेदेखि कृष्णले उहाँका शब्दहरूलाई पनि सत्य राख्नुहुनेछ। So Srila Prabhupada said, if you chant 16 rounds and follow 4 regulative principles, I promise I will take you back to Godhead. र श्रील प्रभुपादले वचन दिनुभएको छ कि यदि तपाईले 16 मालाको निरन्तर जप गर्नुहुन्छ र यी 4 नियमहरूको पालना गर्नुहुन्छ भने म वचन दिन्छु तपाईहरुलाई भगवत धाममा लिएर जाने। So Krishna must keep those words true. तसर्थ कृष्णले पनि यी शब्दहरूलाई सत्य राख्नुहुनेछ। So Prahlad Maharaj was a pure devotee because he was not worried for himself. He was only thinking about the poor people of this world. त प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो बारेमा चिन्तित हुनुहुन्थेन, यस संसारमा भएका गरिब व्यक्तिहरूको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। People in this world, they are making plans to be happy here, maintain their families, societies and countries. So Prahlad said, I'm simply concerned with love for them. प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ यो संसारका व्यक्तिहरू चाहिँ पैसा कमाउन आफ्नो घर कुटुम्ब सबैको पालन पोषण गर्नमा व्यस्त छन्। तिनीहरूलाई देखेर मेरो मनमा दया आउँछ। People in this world, they are carrying so many burdens so they can be happy. यस संसारमा व्यक्तिहरू यति धेरै बोझहरू बोकेका छन् ताकि उनीहरू खुसी हुन पाऊँ भनेर। One time my son was 10 years old, and with his friend they were watching in Vrindavan, my house, one ant with a heavy piece of food, and he's going in circles like this. र मेरो छोरा जब 10 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा उहाँले वृन्दावनमा बसेर मेरो घरमा एक दिन चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो। एउटा कमिलाले एउटा ठूलो खानेकुराको भारी बोकेर चाहिँ गोलो गोलो घुमिरहेको छ। So these two Gurukuli boys said, let us help this ant. र ती दुईटा गुरुकुलका केटाहरूले भन्नुभयो यो कमिलालाई हामी सहयोग गर्दियौँ न त। So they took the big food away, they threw away, and the ant went straight. र त्यो खानेकुराको ठूलो भारीलाई चाहिँ उहाँहरूले हटाइदिनु भयो र त्यो कमिला फेरि सिधा गयो। So people in this world are like that ant. त यस संसारका व्यक्तिहरू पनि यो कमिला जस्तै छन्। They are carrying big burden and going in circles. उनीहरू ठूलो ठूलो भारी बोकेर गोलो चक्रमा घुमिरहेछन्। So we want to help them. We will take that burden. We will give the burden to Krishna. त हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, त्यो बोझलाई हामी हटाइदिन्छौँ र कृष्णलाई दिन्छौँ। Whatever you are carrying that burden, you give it to Krishna. Let him take care of you. तसर्थ जब जब हजुरलाई लाग्छ त्यो भार बोकिरहेको छु कृष्णलाई दिनुस्, त्यसपछि तपाईलाई आनन्द हुन्छ। So Prahlad wanted to help such people. तसर्थ प्रहलाद महाराज चाहनुहुन्थ्यो यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न। He prayed to Lord Nrsimhadev. I see so many sadhus, but they are just interested in their own deliverance. प्रहलाद महाराजले प्रार्थना गर्नुभएको छ कि प्राय धेरै साधुहरू चाहिँ आफ्नो मुक्तिको लागि कामना गर्छन्। They don't care for the cities and towns. They go to Himalayas or the forest to meditate with vows of silence, mauna vrat. उनीहरूलाई सहरहरू नगरहरूसम्म सम्बन्धी केही मतलब छैन। उनीहरू हिमालयमा गएर मौन व्रत लिन्छन्, तपस्या गर्छन्। They are not interested in saving others. उनीहरूलाई अरूको रक्षा गर्ने कुनै चासो छैन।
But as for me, I do not want to be liberated alone, leaving aside these poor fools and rascals. तर जहाँसम्म मेरो कुरा छ, म चाहिँ एक्लै मुक्त हुन चाहन्न, यी सबै व्यक्तिहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। I know, without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. मलाई थाहा छ कि हजुरको चरण कमलको भक्तिमय सेवालाई स्वीकार नगरेसम्म व्यक्ति खुसी हुनै सक्दैन। I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. तसर्थ मेरो इच्छा छ कि सबैलाई हजुरको चरण कमलमा आश्रय दिनुहोस्। So Prabhupada says in the Purport, devotee is not interested to go meditate in the Himalayas. र श्रील प्रभुपादजी तात्पर्य भन्नुहुन्छ कि भक्तलाई कुनै हिमालमा गएर ध्यान गर्ने तपस्या गर्नेमा कुनै चासो हुँदैन। He is interested in the busiest part of the world where he teaches people Krishna consciousness. उहाँलाई त सहरको सबैभन्दा व्यस्त ठाउँमा चाहिँ चासो हुन्छ जहाँ उसले कृष्ण भक्तिको उपदेश दिन सकोस्। He goes door to door to teach people about Krishna. ऊ घर घरमा गएर व्यक्तिहरूलाई कृष्ण भक्तिको उपदेश दिन्छ। So this is pure devotional service. त यसैलाई शुद्ध भक्तिमय सेवा भनिन्छ। My friend was preaching in China. मेरो एकजना साथी चाइनामा प्रचार गर्नुहुन्छ। One Buddhist monastery. एउटा बुद्धिस्ट गुम्बा छ त्यहाँ। And he was sitting, they were doing program kirtan. He was sitting in the audience next to one monk. र त्यहाँ कार्यक्रममा कीर्तन भइरहेको थियो र उहाँ चाहिँ एकजना त्यहाँको साधुसँग बसिराख्नु भएको थियो। And the monk asked him, "What is this, Sika? What is this?" र ती बौद्ध भिक्षुले सोध्नुभयो, यो टुप्पी के हो? He said, yes, that means we are servant. र उहाँले भने यसको अर्थ हो कि हामी सेवक हौँ। Then he says, "So what is your philosophy?" अनि उहाँले सोध्नुभयो, तपाईहरुको सिद्धान्त के हो त? Yeah, we want to help people to become pure and go to the spiritual world. र उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो सिद्धान्त भनेको व्यक्तिहरूलाई शुद्ध बनाउन सिकाउने र भगवत धाममा फर्काउने। So then that monk, Buddhist monk asked, "So what do you do?" अनि ती बुद्धिस्ट भिक्षुले सोध्नुभयो, त्यसो भने तपाई के गर्नुहुन्छ त? And the devotee said, "We go to all the city, town to town, village to village, to teach them about Krishna." र ती भक्तले भन्नुभयो कि हामी गाउँ गाउँमा शहर शहरमा जान्छौँ र कृष्ण भक्तिको उपदेश गर्छौँ। So the Buddhist monk said, "Oh, you are better than we. We are afraid to go to the city. Maybe Maya will catch us." र ती बुद्धिस्ट भिक्षुले भन्नुभयो कि ओहो तपाईँ त हामीभन्दा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, हामीलाई त सहरमा जान डर लाग्छ किन त त्यहाँ मायाले हामीलाई आक्रमण गर्छ। So Prahlad Maharaj was a pure devotee. He was not thinking about, "Oh, I must go back to Godhead." He was thinking, "I must take everybody back to Godhead with me." तसर्थ प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ म भगवत धाम जानुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्थेन, अरूलाई भगवत धाममा कसरी लाने भन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो। So we must act in the mood of Prahlad and Srila Prabhupada, distribute the books and bring whole Kathmandu back to Godhead. तसर्थ हामी पनि प्रहलाद महाराज र श्रील प्रभुपाद जस्ता शुद्ध भक्तहरूका अनुगामी बन्नुपर्छ र पुस्तकहरू वितरण गरेर सारा काठमाडौँलाई भगवत धाममा लिएर जानुपर्छ। Hare Krishna. हरे कृष्ण। So do we have questions or no? One or two you take. Okay, any question? कसैको केही प्रश्न छ? एउटा दुईटा लिन सकिन्छ। Service, then we may go back to Godhead. But if our bhakti is not completed, then we also hear that there are 7 planetary systems or something like that. So will we go in those planetary systems, or what is the situation? Okay, according to Bhagavad Gita, Krishna says, if you do not complete your devotional service, you will be born in a Brahmana family or in devotee family. भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्णको भनाइ अनुसार यदि हजुरको भक्तिमय सेवा पूरा भएन भनेदेखि तपाईले अर्को जन्ममा कुनै ब्राह्मण कुलमा अथवा वैष्णव कुलमा जन्म लिनुहुन्छ।
Srila Prabhupada has also said that many of his disciples will go to Svarga, heavenly planets. श्रील प्रभुपादले यो पनि भन्नुभएको छ कि उहाँका कयौँ शिष्यहरू स्वर्गमा पनि जान्छन्। And from there you can also, it will take long time, maybe few million years, many billions of years, then you can go back to Godhead. र त्यहाँबाट पनि भएको धाम जान मिल्छ, तर त्यहाँ गएपछि केही लाखौँ करोडौँ वर्षहरू लाग्ला, तर त्यसपछि त्यहाँबाट पनि भएको धाम जान मिल्छ। But definitely, even if you don't finish, next life you will get a chance to continue. तर यदि यो जन्ममा हामीले भक्तिलाई पुरा गर्न सकेनौँ भने पनि अर्को जन्ममा हामीलाई फेरि मौका मिल्छ र हामी जान सक्छौँ। Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 6. भगवान श्री कृष्णले भगवत गीताको अध्याय 6 मा यसको वर्णन गर्नुभएको छ। Okay. You should repeat this question. Since you told us that we're going to preach and distribute books, so while going on book distribution, what should be our mood? In what mood should we go on book distribution? Okay, say in Nepali. प्रभुजीको प्रश्न रहेको छ कि हामीहरू पुस्तक वितरण जानुपर्छ भन्ने कुरा माताजीले भन्नुभयो, तसर्थ त्यो पुस्तक वितरण जाँदाखेरि कस्तो भावना लिएर चाहिँ हामी प्रचारमा जानुपर्छ? Our mood should be a servant of Lord Chaitanya. हाम्रो भावना यो हुनुपर्छ म चैतन्य महाप्रभुको सेवक हुँ। Lord Chaitanya we want to help Lord Chaitanya in his mission. हामीहरू भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई उहाँको अभियानमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ। So we should pray, please send me some nice souls who are interested in Krishna consciousness. तसर्थ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हे चैतन्य महाप्रभु कोही राम्रा जीवहरू पठाउनुहोस् जसलाई मैले यो अभियानमा जोड्न सकूँ। Please send me some people to take these books so that they can be purified and become happy. यस्ता कोही जीवात्माहरू पठाउनुहोस् जसले यी पुस्तकहरू पढेर उनीहरूको जीवन शुद्ध होस्। I am your servant, so please help me. म हजुरको सेवक हुँ, कृपा गरेर मलाई सहयोग गर्नुहोस्। Last one. Although we are hearing continuously that in pure devotional service we should not have some inside desire for material things, we may say some things, but subtly in our mind we are still desiring those things, other material things or something like that. So how can we get rid of these subtle desires? We can become free from subtle desires by chanting Hare Krishna mantra without offense. त यी सूक्ष्म इच्छाहरूबाट हामी मुक्त तब हुन सक्छौँ जब हामीहरूले अपराध रहित भएर हरिनामको जप गर्छौँ। So we have to be careful to avoid the 10 offenses to chanting. तसर्थ यो 10 नाम अपराधबाट बच्नको लागि हामी अत्यन्त सावधान हुनुपर्छ। And we can also pray to Krishna for help. र हामीले कृष्णलाई सहयोगको लागि प्रार्थना पनि गर्न सक्छौँ। And pray to Lord Nrsimhadev to remove the obstacles. र भक्ति मार्गका आउने बाधाहरूलाई हटाइदिन नृसिंहदेवसँग पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। Okay. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्ण।